Kámo, ta hudba je skvělá, normálně. Tak jsme zpátky, je tady někdo v chatu? Je tady někdo v chatu, čete? Je tady někdo v chatu, chat? Poprosím jedno drsné NN, děkuji, výborně. Vypadá to, že tady v chatu ještě jsou diváci, nevěřím tomu. Tak. You could make yourself useful. To jsou ta samý selky. Welcome, welcome. Ale. I'm a friend of Dandelions, looking for Elial. Ale. You've come to the right spot. Ale. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. What? Any better? So you're... V pořádku. Elial. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. A co potom? What happened? What do you think? We spoke. That's it? I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Wow, ty bláho. Ale ta by David takhle se to jakoby dělá kvalitní reprezentace, jo. Tohle to se tam výborně hodí. Podle mě to úplně výborně sedí do toho Marigoldova charakteru. A není to úplně mimo, jako jo. To je podle mě úplně skvělý. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Kalkstein. Indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? What the fuck? Wouldn't mind seeing him myself. Tak bych rád Too viděl. late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. Vážně? But as he perished, the goings on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Kámo, typický Kalkstein prostě. Naprosto v pořádku, ty vole. Dandelion visit your shop To si kámo ale nezasloužil tohle to upřímně. talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Tak. Možná podívám, co prodává teda teďko přesně. Ježišmarja. Greetings. Glad to take a glance. Of course, please do. Počkat, v Lešímaš, to jsou, počkej, to je, počkat, ty škrabočky jsou teďko na ples, to je ještě možná moc brzo, co? Já se to tak koupím, ale, ok, ještě tady naházím ty ptákoviny. Dámo. Wouldn't mind a few rounds of cards. Můžeme. Protože bych asi původní polský seriál na Netflixu a...
Ne, neviděl. Já o něm vím a vím, že to je děsivý, ale že prostě proti jakoby aktuálním seriálům tak je to pořád docela v pohodě, jako no. Má to svoje kouzlo, ale tak to má svoje kouzlo třeba i starý lotr. Viděl tady někdo starého animovaného lotra? Jako byl jsem překvapený, že to není vlastně vůbec špatný nakonec, no. Ale opět, jako taky záleží. Ježiš, kámo, tady byl. Tak já mu dám tu mlhu teda. Je to hrozný psycho, no, ale prostě pořád je to aspoň podle lore, no. Teda, lore, podle něčeho, no. Takový týpek mě tě fakt chce porazit, tyjo. Tak já mu tady položím tohle. Vážně? No tak, dobře, no. Čtyřicet 46 do 3. Já zároveň teďko tohle nechám se ten jeden katapult schválně schovaný, jo. Jo, okej. Jako člověče mě strašně zajímá jedna věc. A teďka můžeme diskutovat. Jestli by náhodou někdo měl koule, vzít Zaklínače a udělat ten seriál úplně od začátku. Chápete, kam mě mířím, že jo? Protože podle mě by to úplně v pohodě šlo. Ale on je prostě celkový problém v tom, že od něm je koupených kolik sérií? 5? Myslím. To je za painful, no. Kámo, jen, jo. Jen a mlha, tyjo. No, v dohledné době asi ne. Jako bavili bychom se tak třeba za 10 let možná, něco takového. No, GG. Co teďka k poražení protivníka? Jsou z toho nějaký drobný peníze a hlavně z toho je karta. Jakoby de facto je to o tom, že čím jakoby víc hraješ ten Gwent teďko na začátku hry, tak tím méně potom musíš hrát, protože už máš prostě hotový balík, no. A já to upřímně dělám, protože mě to celkem baví, no. Prostě hold, jako tak to bývá. Když jsi do fitka? Jo. Jakrát možná nakonec zítra nejdu, ty vole, možná půjdu do fitka až pozítří. Já půjdu zítra sám, ty vole. Ty kámo, ty holky sakra jsou, ty jo. Come closer, don't be shy. You'll find I've everything you could ever need. No a... Način. Greetings, at your service. Show me your wares. Já se nějak odstraním zase kávaky Zaklínače 3. No jasně, přepni se na DirectX 11. A to bude asi totiž ten největší problém, který teďko máš, no. So long. Jako 11 a 12 je ty vole hrozný rozdíl, no. Tohle je která hospoda? Kámo, kolik tady do prdele těch hospod je v týře do píče. Zamčeno. Že ty ale hospody otebírají v nějakou dobu, nebo to je akorát jiný vchod? To bude akorát jiný vchod, že jo? Jo, dobrý, v pořádku. Už jsem se vyděsil, ty vole.
You're an artist? A sword swallower? No, a witcher. Never heard of that. Ne. In the mood. Zapseklik zase. Prtele. A tohle pá celkem dobře. Já jsem si chtěl nejdřív podívat na to její výbavu, to je jednak asi, no. To se stává. Čiže jakoby hraje Nilfgaarda nemá ani jednoho toho, jo. Ani jednu návnadu. Neuvěřitelný. Už jsi to koukal Walking Dead? Ne, já jsem kámo viděl první 2 řady a prostě já nejsem schopný zapnout tu 3. Jako lidi mi říkali, že prý 3. a 4. je nejlepší, ale prostě mně přijde, že ta 2. řada byla tak dobrá, že už to prostě nemůže být lepší, a nebo se to bude prostě, nebo se to bude minimálně pořád opakovat. No, takže tak nějak jsem u toho jakoby skončil, no. Proč šel takhle strašně moc in, vole? OK, můžu to zahrát zpětně? Můžu. Já si nechápu, že když máš tak úžasnou předlohu, kolik toho můžeš udělat, tak to stejně totálně dojebou. Ale ono u toho Zaklínače to je poměrně totiž složitý, jo. Jakoby jedna varianta je to, že jsou fakt Netflix vrajci jsou fakt totálně neschopní. A nebo druhá varianta, která napadla mě nedávno, tak je to, že možná Zaklínač není tak dobrá značka na zpracování. A na základě toho se s tím jakoby fakt blbě pracuje pro ty tvůrce. Jo. Jakože vlastně třeba možná celý ten brand jakoby je hrozně overrated. A jediný vlastně v čem to jakoby funguje jsou hry. A that's it prostě. Jako já myslím, to tak jakoby nakonec nebude, ale kdo ví, jo. Zase to takové na druhou stranu věřím tomu, že by byl asi schopný jako i já udělat lepší seriál než Netflix, jo. Takže jsme tak nějak jako u toho, že jo. Budu ho tlačit ještě? Asi ne, to je zbytečný. On jde all in, aby to prohrál, jo. OK, tak to byl kámo pro gamer move tohle. Dobrá práce, kámo. Mě třeba přijdou i hry strašně overrated, hele, ale jakoby naprosto seriózně Zaklínač hry jsou overrated. Jakoby reálně, kdybychom se bavili o tom, jak se strašně o těch hrách pořád někde mluví, tak rozhodně se prostě můžeme bavit o tom, že minimálně 2 je teda těžce overrated. To je úplně jakoby děsivý, jak strašně špatná ta hra vlastně jakoby reálně je. Ale ono to je totiž o tom, že lidi jakoby nechtějí hodnotit kvalitu té hry, oni hodnotí ten pocit, který to dalo. A pocit se hodnotí strašně špatně. Jakoby objektivně, si nechápeš. Mě třeba přijde gotik, že takhle už jste stali Zaklínač. Kámo, kde to dopadlo s tím gotikem normálně, ty vole prostě.
Kámo, to je prostě fucking každý stream gotik. Kdy bude gotik, Klaude? Zahraj si gotik, Klaude. Bude kdy gotik. Vidíš, že máš záto tričko od Kikíka s nápisem gotik. Už mi prosím říci, kdy bude gotik. Bude dnes let's play gotiku. A tak dále. To je fakt bolest. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Where are ya? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd you get bit? It hurt him much. Máme jakoby počkat tady vevnitř? Dáme pro gamer skip? Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed him. OK, tak to bude asi jako další teda. Gather your things and go home. Wonder if the rat catcher will get well. My daddy's a witch hunter and chases old crows. Now can we talk? Marabella. Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Ježiš, kámo, co to je za random informaci tohle? His hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium. I knew the fire between us had died. Permanently. Ježiši Kriste, ty vole. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Okay. Thanks for your help. Nebo tak která ženská do prdele toho Marigolda schovává, jo? Co to je za šílenou zbroj? Kámo, to se nelíbí. Moje sekiro zaklínač zbroj. A můj krásný... Už mi kámo, já mám člověk akorát špatný účes, no. Já jsem si možná nechat ten předtím. Ten je totiž ještě horší než tenhle. Ježišmarja. Takových věcí zase někde všude. Proč hledáme Marigolda? On zdědil jednu hospodu, která... No... Kde dost možná se potkali se Cyrilou a... V hospodě byl akorát Zoltan a Marigolda je někde je ve městě, no. Asi to tam. Další nápis. Of this I'm sure. So tired, you're positive? The white one. Take a gander over it. Oh. Tak já mám začínám mít tak pocit, že tady tohleto město bude mít tak třeba 30 hodin contentu, tyjo. I'm listening, Sarah. Need a gift for my wife. Don't be shy now. Aha. Looking doesn't cost a thing. There's plenty to behold. This here's a collection of wonders that belong to the mage Eramas. A once-in-a-lifetime opportunity. How'd you get a hold of these? Never heard of a mage willingly parting with his treasures? No one asked Eramas' will. He was burned at the stake a fortnight ago. Strange they didn't burn his stuff with him. Witch hunters let you resell it just like that? Why wouldn't they? These are common goods, some valuable only as collectibles, perhaps. To mě zajímá. All right, I get it. These items aren't actually common. Rumor has it, each is an enchanted key. Rumor happened to mention where to find the locks these keys open? Sadly, no. What if I knew, you could hardly expect me to sell them. Where did Eramas live? At a lovely residence south of Oxenford. Jasně. Badly damaged now, as he made the hunters pay dearly for his skin. Show me what you have.
jsou zase tady nějaký questové věci. Elixír očisty? Jo, to je jakoby retrieval, rozumím. Ok, to zatím asi kupovat, to zatím jako neřešíme. Kdyby si konečně ty vole koupil to lepší sedlo. Asi to je úplně jedno teďko, no. Farewell. But you're rid of a man. Wasn't carved but produced using magic. Ought to ask Triss about it. Vykupi, vyhraj si to, ok. You'll not find much to do in Novigrad. Kolik má tak Zaklínač 3? Hele... 60 až 350. Podle toho, jak moc jakoby děláš to detailně. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Baronka. Greetings, Witcher. Ale. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia, slayer of monsters, and my son. You're right, General. Yes. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran, but I've lost my appetite for the races. Kill a woman's son and appear at her doorstep? I thought witches had better survival skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I fear your information's out of date. Molly no longer works here. Seem to know who Molly is. You also know she doesn't work here anymore. Know where I can find her, maybe? This time of day? Probably sipping punch and considering which horse to bet on. I jest you not. Arian Lavalet. Arian's demise, Luis's nephew came to pay his respects. But one to byl ten týpek úplně na začátku dvojky? V tom tutoriálu? Byl to on, jo? Okay, jasný, skvělý. Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Lata, known until recently simply as Molly. All right, so where'll I find the newly minted Lady Lata? Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to come along. Well, if Molly'll be there. On our way then. Jsem se kámo říkal, jdeme najít Dandeliona, to nebude trvat dlouho. O 2 hodiny později a 15 partí Gwentu a 3 ženský a 1 transvestitu později, ty vole. Jdeme na skurvený konský dostihy, do píči! Prostě proč má kurva ta hra tak strašně spletitej, questovej, všechno, vole? To je taková bolest normálně toto streamovat, ach jo. No. Nevadí. Ale to je celou hru, no, právě, no. Kámo, vážně jdeme... Jako fakt... Nice place. I must say, of all the creatures in this region, I find steeds most intriguing. Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. Margot ještě tak na 5 hodin, seriózně. The grey is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Okay. Yeah, grey's a good color. Even looks good on horses. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it.
What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Výborně. Okay. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Ha! Splendid! In that case, you must choose a mount. Vezmu si... Ježíš, teď je to kam asi úplně jedno, ne? Vezmu si... Ruperta třeba. Okay. Pojď. Think I'll give you a run on the Zeracanian Bay. Cantarella for me, then. The horses are saddled. Let's begin. Tohle nemůžu prohrát. Tak, OPV. Riders ready! Don't spare the horse! Nothing hurts. Faster. I adore the speed. On to zatáčí. Prdele. Zase jak za... Come on, Witcher. Let's see what you're made of. I adore the speed, the rush of air. Don't spare the horse. I chose put in a nice run. Exceptional. I've not lost a race in a while. I congratulate you. That is yours. Nepotřební závodní sedlo. Ah, look! Lady Latar has just arrived. Who? The woman formerly known as Molly. There she stands. Right. Thanks. Okay. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back to the city together. Já se to aspoň rovnou podívám. Kde pak je? Tady, tady, tady. 50. Ok, tak to je strašně dobrý, no. Samozřejmě. Čau, pasto. Ahoj Čeky, víš, co znamená Brno pospátku? Taky nic MEHEHHHE. Who do you favor, my lady? Vážně. Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. To byl zase XDD moment, to Don't normálně. believe we've been introduced. Takže je hrozně XDD. I'm Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again. That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't... Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets, and other such... modely jsou úplně nádherné. Congregations. Awful tiring. Jako věřím tomu, že ta hra vypadá teďko 100krát líp, než vypadala při launchi. But... or maybe his sister could help you. Fakt ty blá. Such a nice girl. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject.
Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Počkej, prosím vás, tu 50 XDD emotu. Kde je přidal? Why do you need a barge? Komu mám dát unmod? Of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles and sing me arias. But I've not seen him since. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see him. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Ta holka je totálně blbá, ale krásná, takže to docela chápu. Všechno má svoje. Tak. Já teda teďko můžu jakoby dojet do města sám, nebo říct tomu týmkovi, jak mě tam hodí, jestli to chápu správně, jo. Dobrý, tak ještě uděláme část do toho questu a pak vás pustím asi spát, to by šlo, ne? Jak se tam dá dostat? Je tak něco jako třeba schody? Jsou. Do you think it'd be coming to disturb a lady? Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Počkej, ale Priscilla je kdy, ta je hnedka teďko? I'd say the same. Well then, let's go. Chtěl by chat song na závěr. Já nevím, kámo, já bych řekl, že to je jako tak třeba na 6 subů, jako. Možná 7 třeba, jako. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Zlamané květiny. Tak to je ta poslední slečna rovnou. A deserter from the Squire Tent. No luck. Arriving in. What do you want? Want to see Rosa Varatra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. Když jsem byl Zaklínače poprvé, tak jsem byl tým, který jste byl tým Yennefer. Já jsem byl tým Yennefer, akorát jsem nevěděl, že existuje něco jako tým. Tak mě teda zajímá cesta dovnitř. Looking for something unusual. So what's it gonna be? To jsou kurtizány s maskama, okay. One false move and you will regret it. Máš tady netradiční zbroj, to mám, no, kámo. Takhle se přesně dělá jakoby unikátní gameplay. Dá se tohleto otevřít a stát? Dá. Youth these days, they're brained, all of them. Zamčeno. No, na mapě to právě že nemám. Já mám totiž na mapě, akorát to je ten barák a to je všechno. We crossed the Yara, we will cross the Pontar as well. Frank, we ain't looking for no witcher. Prostě hledej, lol. Okay.
Zakáme něco myslím. Jo, už to asi vidím. Jo, už to mám. Ty krása, to je tak nádherný prostředí tohle zase. Plá. Počkat. Kámo, vážně? Já parkour, jo? Tak. No, tak teďko doslova najednou je stýlí sekiro, ty vole. Tady je nějaký, koukám, kanál, tak je to správně? Jo. Skvělý, kámo, skvělý. Na tohle se vezmu už ty vole. Ne, to je hmyz. Yes. To bylo daleko těžší, než jsem čekal, to je upřímně. Ale jakoby v pohodě máme. Tak. No, je to nekrofejč tohleto, ne? Topivci jsou taky nekrofágové. Stejně jako tato kunda, že jo? No, vidíte. Jo. Prdele, really? Tak já se za tu jednu vlašťovku zapnu prostě, jsem takovej idiot, ty jo. Dobrý, jdeme to. Co to je za obtížnost? To je samozřejmě pochod smrti. Já jsem akorát takoby poměrně zásadně podlevelený, takže... Aha, moment. Kam to jakoby chceš? Jo, toto teda jakoby ještě vede někam dolů, ale nejde. Aha, a teďka jsem se dostal na druhou stranu. Ne, takže já jsem to prošel špatně tím pádem. Interesting. Kdy ten kombat zaklínače třeba strašně nebaví. Hele, ten kombat jakoby... Já ten kombat zhodnotím třeba po 50 hodinách. Jakoby zatím bych řekl, že ten kombat je... velmi dobrý. Ale... špatný pro hru, která má 100+ hodin. Protože ty reálně děláš pořád jedno a to samý prostě. A je to dost annoying prostě, takhle bych to jakoby asi řekl. You fancy men like me? Whole town's going on about it. So no point playing hard to get, sugar puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. Jsou za rahem? Jo. Who are you?
Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join you shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Artra would train with random clods calling themselves swordmasters? No. The Var Artras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. This Rosie's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one and take care not to hurt the little miss. Follow me. Tak já mám zase zakvestat do toho, kurva. What the fuck? Zavčeno, zamčeno. Jo, bude musím otevřít dveře. You're my new instructor. Well, well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Ale. Máme nechat vyhrát, nebo ne? Why bother with two swords when you can barely handle one? Come on, come closer. To bylo zajímavý kombo. Kámo, to je hudba jako blázen tohle. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? I'm a witcher. I'm looking... A witcher? That's splendid. I always wanted to meet Je trochu oskrveno. This is so exciting. Trošku. Počkej, to už teďko zmizela ta krev z ní? But we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. Okay. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Oni jsou dvojčata? Aha! Ok, dobře. Tak to je vtipný, to je vtipný. Why bother with two swords when you can barely handle one?
Extrémně hard. Certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va'atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Marigos vás popletl. Wait a minute. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally, I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Yep. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Tak. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled in... Jo, to je ta Priscilla! Ježišmarja, už to chápu. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. To mě kámo zajímá, jak toto skončí teda. Můžu ještě udělat tuhle questovou linii s touhletou slečnou a udělat ji a pak pokračovat dál. Ok, dobrý. Takže prostě... Lekce šermu, jo, výborně. Co to je na zítří? Na zítří je jako nejprostší asi, že úplně. Takže třeba takhle, jo. Will someone explain to me why you are here? Swex. Swex. Jsem tady moc brzo? Dobře. Takže třeba jako takhle, jo. Yes. Řekni kapitánovi strážní loxí šermu, aha. Jo, takže já musím jít před tím vchodem, aha. Jak se mám dostat do předního vchodu, vole? Easy. Čus, chlapi, já už tady jsem, jako jo, ale... Jenom teda jako... Greetings! You here for a specific reason?
Got a meeting with Rosa, a fencing lesson. Geralt of Rivia, yes? Miss Rosa stepped out for a walk. Near Temple Bridge, she said. She asked that you join her. Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. Okay. Free city. Tak kámo, zakles tohle zase. Just win Artberg this year. Pardon. Jsem byl trošku dál, než jsem chtěl, ty jo. To bude ta akce, to asi bude. Fakt? A new race thinks you're a bigger rat nigger than me. Tam je sakra útočí, by the way, jen takovou. Interesting. Random encounter ve městě. OK, dobře. Hey, there are mouse droppings in this bread. Droppings, my eye. Those are reasons. Tak já mám strašně zábavný to, že já bych vlastně dokázal celý tohoto město a celou tu lokaci skipnout prostě tím, že bych šel do Skellige, jo. From now on, assume your every move's observed. Kůře taky včetně další do nový roku. Ten rok bude rozhodně veliká challenge pro nás pro všechny, ty vole. Dá se dostat k tomu vendorovi? Počkej, to je ten, jo, to je ten. Jo, vím, kdo to je. Standard fight. A tohle zase kdo vole? You again? Want some more? Bruises on your ass heel already? On God, I say, victory will be mine this time. I've practiced with shield and sword. Many a headless scarecrow round here. To je ten týpek z Dalanu? Stand and fight. Duly heated. Now show me what you got. I yield. Had enough? Yes, but next time. Go back to Maid Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. Tak jo, kolikrát já ho ještě potkám za to? Some backsling post is your boss here. Geralt, over here. Ale. Nilfgaardian regiment always accompany you on your walks? Always. Papa's orders. It's for your protection, Rosa dear. People here hate us. Why? What have I done to them? But enough about that. Soldier, you may leave. But His Excellency Ambassador Bar Adra said that... And this Excellency is telling you otherwise. Do you not recognize him? This is Geralt of Rivia, the best swordsman the North has ever seen. I'm safe with him. Now march off, quickly. Left, right. Finally. Let's go, Geralt. I've something I wish to show you. Ty mě zneužíváš. You're using me. Don't like it one bit. And I don't like lacy frills and Redanian novels, but you don't hear me complaining. Now follow me. Happiness will come today. Co to je za pochod smrti?
these days. Hair-brained, all of them. Funguje ti akcí, já nepoužívám akcí. Zatím teda. Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, we'd move around in the open air. A duel on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much more fun in doing things you shouldn't. If that's what the lady wishes. Just don't want to see anyone crying later. I've a hanky for you, just in case. On guard! You're quick! Jako vážně můžu zranit? You all right? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. All right, what's next? We should return. Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward, but would you mind turning around for a moment? My corset's shifted. It's pinching me terribly. What? I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Ach jo. Shit, she ran off. Anything happens to her, Varatra will Prdele, kill ty me. vole plesnivý ženský mi protahujou můj dnešní stream o hodinu prostě, kámo. Já jsem doslova šel najít Marigolda. Mary fucking Golda. Mezitím jsem dostal přednášku o koních, vole. Našel dvojčata prostě. Dal si dvakrát šerm, jako ta typka je v prdeli. Do hajzlu. Začal jsem normálně stiskat po krásných Ubisoftích hrách, kde prostě uděláš quest a máš hotovo. Ne, vole, tady to je prostě všechno 17krát, vole. Veržena. Tady. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Varatra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters. Jakoby tam máš rád černý, je zajímavá. But this beastie. Pošleme ho, Mortimore, prosím tě. Nebudem dávat prachy. Let me rephrase. Put it in words you'll understand. Piss off. Well, well. It's not just black ones who tell us what to do. It's witches as well. Too bad I listened to neither. Get him, Lucas! Lost your nerve? To bylo krásný kill s tou katanou, ty bláho. Understand now why your father insists soldiers follow you around? So they can save me, as you did. No, so you won't need saving to begin with. Rosa, those humans died because of you. What of it? Do you expect me to shed a tear? Observe a minute of silence? They were dregs. They got what they deserved. And you wonder why the locals hate Nilfgaard. I thought you were different from other Nordlings. That you understand Štěpáte, pošleme to prosím tě za chvíli, až justice. dohrajeme tuhle textovou linku. You should go home now. Take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt, and good luck on the path.
Ahoj čiči. Takže tohleto je celá ta dějová lenka, teda konečně. Nevěřím, kámo. Wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Writes these notices. Need a witcher? Dostalo se ke mně, že ti dnes psali Gotic fanoušci. Nemusíš se strachovat, u tvého grafika Freehouse jsem si již objednal wallpapery na Gotic. Stačí si jen už stanovit datum hraní. Bolest, prostě doslova jenom bolest, je. Welcome to the Seven Cats, the luckiest cabin 7 in kaček, town. ta paní má aspoň tvé karty u sebe. What's on the menu today? Aha, výborně. Skvělý Nilfgaard, ty vole. Má i alche chlast? No ale toho já mám spoustu, to není problém. So long. Can kiss me down there. Počkej, teď jsem kámo teda dostal nějaký 32. level. Počkejte, začátek sice z kamene tohleto. Jo, takhle, aha, ok, tak to jsem se kámo zase jako nějak ztratil teda, jo. Tak zpátky za Zoltanem, jo. Ty pláteme na zblázní tohleto fakt. Nehlipá na meso, děkuji. Ten klip určitě není ty vole vůbec cringe, takže se to rád podívám. Kámo, to je sova? Kdy má Zoltán sovu? Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, she'll be playing quint with us in no time. But we were to talk about Dandelion. So, how'd you do? Learn much? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he'd been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently. Named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Okay. Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picks up Dandelion with a Cesta si Marigolda s kozama máš před očima, vážně? So how Dandelion handled meeting his female double? I think he fell in love. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Tak dámy a pánové, chcete se poslechnout jednu krásnou slečnu, jak zpívá? Ty vole, prostě to je neuvěřitelné, jak se to dneska fakt
Zamotala normálně, ach jo. Neuvěřitelné. Regulárně neuvěřitelné. They stealing our work, those Temerians. To je ta hospoda u ledňáčka teda, jo. OK. Ticho, chat. Here already. Můžete akorát jabovat. Let's find some arsonists. Should start soon. Tender caress to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning, your scent berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning, your scent berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Jak je tam možný, že to zná ten příběh? No od Marigolda, kdo je... No jasně, no. No jasně.
Naprosto skvělý. Je plešatý. Vypadá snad jako děvka. Cože? Jinak tady je česká verze písničky, škoda, že celkovej dubbing nikdy nedostaneme sač. Vážně? Děkuju. Já pustím příště. Ty se prosím. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Takže on řekl úplně všechno tím pádem. Marigold si nic nevynechal. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. What the fuck? Kámo, ale to je tak strašně dobře zahraný tohle. Úplně to si děláš An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. And I've not seen him since. On plánuje vyloupit pokladnici. Kámo, hrál jsem do piču tu stejnou hru. What the fuck? To tam nebylo prostě. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Jasně. Horson Jr. Ty tomu tak rozumíš? Já vás zdravím, tak konečně jsem v pohom. A posílám zde odkaz, co pobaví. Děkuji za radníku. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. That rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Bude muset Marigolda zachránit zase. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Wherever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuven runs a bathhouse. Ty kámo, ale lásně si vybavuj. Dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, okay. Bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. And then I suppose I'll wait. See if our warbler don't come home on his own. Take care now. Kristovi rány, kámo. Ty, kámo, já mám nový level, já tomu nevěřím. Nevěřím, kámo. Nevěřím. Tak. Nějaký nápady? Takže možná asi tohle? Odrážení šípu je divný, tohle je asi úplně zbytečný. Asi to je úplně jedno. Adrenalin, asi jo no. Asi jo, jo. Ty bláha, to je... Začínám jakoby koukat, že tyhle ty dvě věci jsou jako strašně silný, jo.
No, v pořádku. Ok. Já potom ještě vytáhnu nějakou kartu z hospodského místního. A smyslíme. A to je Oliver. S tím už jsem hrál. OK. Easy. They did indeed filth about speech. Barely a bit indecent step. Ty bláho, to je šílený normálně. Wow. OK. Jsem překvapený z toho, jak se nepamatuju z toho questu vůbec nic normálně. Jako ten Novigrad je třeba zatím jako fakt velmi jiný a velmi dobrý. Ale teda člověče fakt jsem překvapený z jedné věci a to je to, jak strašně jakoby špatný je ten začátek hry oproti tomuhle třeba. Že, fakt jsem z toho úplně překvapený prostě. Jde prostě hrál jako na jednu úplně jinou hru, ale úplně jinou hru prostě, jo, že někde po Crowns se ta hra úplně jako zlomila a je to najednou prostě úplně jiný. To je, vůbec nechápu prostě. Ono se to pomalu rozjíždí, no ale člověče to právě podle mě není úplně pravda. Jako mně přijde, že ono se to nerozjíždí pomalu. Mně prostě fakt přijde, že ten začátek jako je fakt strašně špatný oproti tomu, co teďko vidíš prostě. Že třeba Bělosat je třeba 60 třeba proti tomuhle. Jo, a pak jako najednou Velen je teda jakoby 7 a pak najednou ty vole Novigrad je prostě 10, jako úplně WTF, jo. Nevím, nechápu, kde se prostě tohoto jakoby stalo, ale jakoby zajímavé se to hodnotí a hraje, ty vole, no. Takže asi tak. OK. Cool.